أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। सदकल्लाहुल अज़ीम। तिलावत के दौरान अगर कोई ज़ेर ज़बर पेश या गुनने की कोई भी गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला इस तिलावत को हमारे लिए अजर अज़ीम बना दे और क़यामत तक हमारे लिए, तमाम सुनने वालों को भी और मुझे भी, मेरे लिए भी सदका जारिया बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफ़ीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे और जो नेकियां की जाए उसका डबल से डबल सवाब दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।